टीम ओडिया मनोरंजन भिन्न स्वादर। दर्शक बंधु ग्रामीण कला महिला सशक्तिकरण एवं स्वदेशी उत्पादर महोत्सव शिशिर सरस 2026 जहाँकि भुवनेश्वर इडको प्रदर्शनी पड़िया आयोजित होती जनवरी 10 तारिख रु 18 तारिख पर्यंत यह लगी रहिबो। वर्तमान समय सबुठारु बड़ कथा हेउची महिला सशक्तिकरण किभଳି होई परिबो एवं आमर राज्य रे जो कारीगर माने रहिचंती जो सब उत्पाद गुड़िक प्रस्तुत करि पारुछंती ताहा किभଳି लोकलोचन को आसी पारिबो लोकमाननक द्वारा आदृत होई पारिबो सेनी सरकार के पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाउची। विभिन्न महोत्सव मान मध्य आयोजित होईची। ए मध्यरु जे देखा जाय शिशिर सरस मेला एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि। भल कथा हेउछि एथिरे आमर स्वदेशी कारीगर मानक सुजोग मिलुछि। आमर जो माँ माने रहिथिले जो उत्पाद प्रस्तुत करि पारुछंती सेमाने यह सीधा सड़क लोक मान पाखे पहुँचाई पारुछंती बिक्रीबटा मध्य करि पारुछंती। आउ अनेक जो माने लोक रहिछंती सेमाने सबले चाहंती जे ए जो स्वदेशी जिंस गुड़िक किभଳି केउठी अति सहजरे सेमाने पाई परिबे। तेबे ए शिशिर सरस निहाती भाबरे सेमानक पई एक सुजोग। तेबे वर्तमान आसंतु आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना टीम ओडिया यूट्यूब चैनल रो आमे वर्तमान शिशिर सरस मेला 2026 बुलिबा एवं एठारे कौन कौन स्टॉल लागिछि से संपर्क रे आमे जानिबा। हाँ बेटी कहि रखे जे सरकार पक्षर जो प्रयास करा जायतिला प्राय 300 रु ऊर्ध्व स्टॉल एठी रहिछि। प्राय जो देखिबे सारा राज्य रु कारीगर माने आसीछंती। केवल राज्य नुहे राज्य बाहरु मध्य अनेक कारीगर माने मध्य आसिके एठारे निजर दुकान लगाइछंती बा जो स्टॉल गुड़िक रहिछि ता मध्य लगाइछंती। तेबे वर्तमान आसंतु आमे ई स्टॉल गुड़िक बुलिबा एवं केउ केउ उत्पाद रहिछि एवं भिन्न भिन्न कौन सब उत्पाद मिलूची खाद्य संभार मध्य रही से सबू को मध्य आमे जिबा। ते वर्तमान आसंतु आमे मेला बुलिबा। दर्शक बंधु शिशिर सरस मेला रे प्राय 300 रु ऊर्ध्व स्टॉल अच्छी। सेठे आपण जो देखिए विभिन्न प्रकार सामग्री बा उत्पाद एठारे उपलब्ध होउछि। आमे आसी पहुँचीचु वर्तमान ए स्टॉल रे जोंठी आपण देखि परते काठर विभिन्न प्रकार मूर्ति सबू प्रस्तुत कर जाइछे एवं एठारे बिक्री होउछि। ए जो स्टॉल टी रहिछि एहा होउछि जय हनुमान फेडरेशन रो एवं एमाने होउचंती कंधमाळरू आछंती। आपण भाबी परंतु जे सुदूर कंधमाळरू से माने आछंती एई स्टॉल को एवं एई मेला को एवं एठारे स्टॉल टी पकाइछंती। तबे एठी कोन कोन सबू बिक्रीबटा होउछि एवं एहार कोन विशेषत्व रहिछि आसंतु ए संपर्क रे हमें कथा हेबा। आज्ञा आपनको नाम कोन? मो नाम त्रिनाथ मालिक, ग्राम पटाकिलो, फर्स्ट डिम्बिरगुड़ा, पंचायत समिति फिरिंगिया, जिला कंधमाल। मु यही हस्तशिल्प काम करी चाली चलन आधार पाई काम करुची। आ सरकार काम करी
ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଶୋଇବା ଗାଧୋଇବା ସବୁଥିରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛି, କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏଇ କାମ କରିକିରି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପାଉଛି। ତାପରେ ମୋର ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ମାସକୁ ମୁଁ 20-25 ହଜାର 30 ହଜାର ଇନକମ୍ କରୁଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ସରକାରୀ ଏ ବର୍ଷ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଘର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ 50,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କାମ ଦେଖିକି ସରକାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଟି 15,000 ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ 50,000 40,000 ଟଙ୍କା ତତେ ଦିଆହବ ବୋଲିକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିକି ଚଳପ୍ରଚଳ ଭଲ ଭାବ ମନ୍ଦ ପାଇଥାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ରହିଥାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀଟି 2013 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ। ଆମର ଓର୍ମାସ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଜିଟିକୁ ଆମର 3,50,000 ଟଙ୍କାର ମେସିନାରୀ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଓର୍ମାସ ଏତେ ମାର୍କେଟରେ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ସବୁ ସହାୟତା କଲା ପରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଆମ ପିଜିରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଶିଖି କାମ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଓର୍ମାସରୁ 1 ବର୍ଷର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିମ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ୟୁଟିଲିଟି ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ସେମାନେ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ରହିଛି, କଣ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, କଣ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଆମେ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ 10-12 ଜଣ କେବଳ ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ୟୁଟିଲିଟି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ଆମର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ସେଲିଂ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇଛି। 8 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ସେଲିଂ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ, ଉତ୍ପାଦ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଅନେକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଏଠିକି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ଅଧିକ ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି ବା କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ VSS ନଗର। ଶିଶିର ସରସ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶିର ସରସ ମେଳା? ସବୁ ଇୟର ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି? ଏଇଠି ଯୋଉ ଟିକେ କଲମକାରୀ କୁର୍ତ୍ତିଜ, ଜୁଏଲାରିଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁ।
कौन कौन किणा किणी करिए बोली आपण भाबिचंती ଭାବିଛୁ ହୋମ୍ ଡେକୋର ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ ନେବୁ ଆଉ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଜୁଏଲାରୀ ୱେଲାରୀ ଏମିତି ଆଉ। काहे कि आपण आसंती एठी कौन भल लागे ସବୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ହେଲେ। तबे केमती कोन देखंती जे बहुत कैटेगरी जिंस अछि केवल जहा स्थिर करिक आछंती सेती किनंती ना आ किछि मन पसंद हेले नहीं जहाँ आसी था स्थिर करके ताठू ऑब्वियसली कितनी टिके एक्स्ट्रा ही हो जाए बहुत सुंदर सुंदर जिनस थाए भल लगे किनिया पे। थैंक यू मैडम। तो देखुले जे मैडम आम सहित रही VSS नगर आसचंती सी कहले जे प्राय सब वर्ष से शिशिर सरस मेला बुलवाई आसती एवं विशेषकर जो घर करणा जिनस गुड़िक रही से सब किणाकिणी करि थांती।